Kwezi wananyamaraia ya Komori, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Leo niserenga mrongonu hautaha ni kabili wa Komori he jimla yao. Niwambie au rinanisijana kafa likao delire mao harmo insiatu nedel kafa la wade unukao lisihiri kisha ishisiwa shamwali li wade de wowo waharma ya masiwa ya salia berasa ifazi ya manifestation ya wade wo rasaka wala muha be karibu tuhule ni sirili ya ambane zintongozini toujours surprene watu ikao de waz negligeo watukufu kwezi ni sandra pele ntongovani wasu wa Komori ronsi pia rozi jua amba madhamana ikao do wavinga insiatu nyanguisu kuyo tahupara mirabaleo hazjarada zonsi pia uharemu albanyi sola insi ishisiwa shamwali shoka mengonu mwa ishisiwa shikao sho dungu hudalohana au shoka shihasibiliha au sho yidziwa nyuma makatika o vabanyi so lashisiwa au lansi ilkao delfanyishi hao bekarako hinsia amba ivo ikaomba rasuwana amba ilazimu insiatu vo mufangula ekilibru ya banyiso wantu wastehiana wantu watukuzana wantu wastehia masiwa surtout ne sisiwa shtiti de wallahi lanzum kavasi mwanadamu akofikiri ambarto jata rawasuli harma jarada ikao ishisiwa shamwali sisijifia zitambu zizidi biva madhama na ikao waruwazi mauru wambilo mba lazima rumati etiyo ya majimwali warungo bakarto etiya mahaunu rto etiya de mahau jao au rto etiya katwangina alors que leoyini shisiwa shamwali raharma urgency ya wantu ikao roho dezilawao vana wantu ikao rikensi au wakensi risifanya kontabilite makabru rai hasibu mba watanu leo meso wararu bada meso kadha na kadha na kadha watukufu kwezi kabla ta toliyaisha zidhamana za wao ikaode wartawalia harmal suala linvani rudira lijana nampavi za ntongozikao risipare wantu wartia mafia mele matoni ilazimu rike matu rike mushamara nerielewe ranalize situation yini ya wade unu ikao unu wade ikao va wantu wajanlia ambaye hufayan sankundre ilazimu ikede hupara ya jambohe bimana va wantu waliombamana maradiani na makafa ya nihimorema wa Komor yodelere ikao wo sudza imihono na yamanyo wajambia mbato parasha uhiba wadala amba wantu ikao wasihiriki harma wade unvani intongo ya handra nsahoni rongowe nsahan rudi nambie wa Komor ambane zoskao dezijiriwo ya masuwa yatu yonsi pia varsidale mba wadeunu ifaze incubation yayo suku 14 wadeunu ikovidini ifanyilwa vanwantu ikawo wateste wa harma shisiwa shanzuani libavu la shisiwani na mabavu yangina walio harma inzuani ikawo wana wadeunu positifu be wao doar arifu ambas testi zao wambilo ambaza positifu be kariskia ikomunikasyon ya shisiasa au ya shimadhamana ya rongoa ya rongoza ya masiwa yonsi pia morde namna ikawo de rakaraz kumbusha amba isilazimu zimezuri zini zirengwa zike mezuri national mane insi yatu ngatiti arudi yimkini shiha amba ministre de la santé afanya deklarasyon ikawo arongoa mba wantu wakala wa mwali wa arete wa mkini ngazija wafanyilwa testi mengoni mwa wantu wa wakaparwana ila wa positifu bimana vavu wali yombaka waparwana na wantu wa dans la nature yon alamanye sambana isplede encore davantage amba yako lazimu zimezuri zini zirengwa nationali wantu wa jadidishe zimezuri baisha ukia zitotongesa omwenzo ziliyomba na wantu wajiruhusu wazifanya morde zi arusi na zitongoza ngina na zikonseri wajambia bazimezuri zibalilia donku zini kazala zimusifanyishihe risona madhamana ya siasa au ya ministeri wanda waona na harma reunion ritiliwa mafoto harma ministeri de la santé Facebook rangiswa gangaza wanadamu ikao wakensi na zi ordinateur zao na hufanya mafoto mazuri tai information ya mwiso ejo la waomba vustoha renfort yendre mwali be velo wa medecin urgentiste umoja nsahani mdiseni ba wantu walio na yakini mba wantu wao
lile rayo wake nsivavo vwa mtu moja aliona tsatsi la hikima shtona ajambia ombana ilazimu mwalivu velo haranfore de wo médecin urgentiste moja da velo homali alors que shisi wa shamali wanadamu maradi yazidi maana tazi statistiki zini rivolozo za shloptali rsijo nsi yatu namna fonctionner wao waliomba dua jifia uharma imiji wao waliomba dua tambia omba kawaja balde vor wasul harma jarada ikaota wao waliomba na wateste wa positifu wasambilo amba waregeye harma malago yao mana izi structure hospitalier za mwali zi deborde ha kabisa kabisa na wasalia walo parkewa harma zoni ikao zi conditions zili vavo zot conditions za dignité za binadamu tisomo harma imayot première vojana awile de vozi voa ma autorité walio mwali mavama washimedsi wa utobibu wafanya déclaration wa gardene anonyma mana kila mtu asiri amba ftojof ke represa ya harma situation van wanye samba wantu wao va wantu wakao wantu muhu walio na problemu za huka amba kawashinda wajizia wahemojua waende harma zinzia za shi huenda harma nyumba amaji inirongo ushoni nede vahanu wainsiwa na vahanu ya mausho yaliyo vahanu mbali kabisa ikao wakati morde uo vantongo zikao haja zikao za hiumo wapara kawashinda wajistiri wastambi atongozo suwa kontra usonima wanadamu waperde dignité harma situation morde zo hallo vana wanadamu walio amba wana dhamana walio nazo nsanjidze wantu mana vasuku va intervention ikao ifanyulwa na ministre msaidie harima inyumba harima agence inirongolo alkomoria warongo wamba idaula ya komori idekese 1 milliard 500 millions ya husaidia huana na covid zimpesa zini zendre havi taleo yike manara harma hawanziro morde inirlo na ivan arudi morde namna rijuao morde namna rijuao voa ntongo zikao mtonswami bevka telefoni ya kavani voa ntongo zikao zimpesa zori sijua amba va 12 millions de dollars ikao itolo na FMI ija komor zimpesa zini wantu kasijua maspesa zini zirendren voa jawabu moja aminsoefa parorambia le suku makatadi so harma conference de presse na député Papa Mohamed Soule ambane basi karao na zimpesa za Kennedy wala pesa za covid ikarsi jo ambazade havi au senravi ajale za mamsiju amba problem zero iliyo harma insi ya twin vani va difficulties antongo kadha na mazamaisha hivyo economy tijirende ni rende ni pesa zozo rengwa zurumilwa vanu nsahani mjije ni bawo zole zinzia za uidzi zifanyishi hao na hurongoma na rezerengera zurumie vanu kadha bezi reseti za vanu ho zirengwa zurumilwa mawidzi yafanyishi harma inamna yo leoriji pare harma pesa zikao zitolwa josaidie wantu harma mawade joralezi wana nusu ya wantu amba pesa zini zirengwa zirumilwa harma ntongo za ankibayansi ikao ina maudiro wana ntongo zangina zikao zilazimu wakomori rizijue risiju amba wantu wanika ode wartawali yao wengine mao wo profite zi situation zini ili wajue waifanye misetro ya uidzi ujiriwo zi chiffres za banque centrale zirambia en 2018 zi recettes zatu za Komori zika de l'ordre de 57 milliards rambilwa amba en 2020 zishuku de l'ordre de 41 milliards c'est-à-dire une chute ya 16 milliards harma mahamili wao wojaleza amba imana avavo devo vule mbaviri keneti vuviri na covid de mana spesazo zafunguha zizo trambo mana wana damu ikao wo profite harma wakati morde wo vavo wahihiba zimpesar sijua sana example ikeneti resijua mba ikaireme ahalabu zi populations kaode za impactewa na ma producteur ikao do wala vanini senge kaya bazimini yode yanheli harakashtwani ikao inkarafu yao na stongo za uzangami dzishia wantu wao kawaona izi mpesa be wasurumilwa pazi la humi ya mwenzele hirongombe ekonomi ya Komori ishuku de mane situation yo iliyo inamna yo na zimpesa zini zihiba zurumilwa harmanzia za ntongo zangina wanye wohure mwana maradi ya hure mwana stongo zo taumoja kaona livushe la zimpesa zini fa imma zimpesa zisi justifie wa harman ntongo zangina mana ekonomi ishuku alors que zo milliard na milliard de zihibao nsahan rongowe amba zimpesa zini zirongolo
zarengo auna rege exemple yangina maintenant kubali na en 2020 en 2020 les recettes zatu selon la banque centrale 41 milliards de recettes des aringilia Comores. On sait ambane harmama i salaire ya makomore ma fonctionnaire ya Komori wo liva 26 milliards za zimpesa zatu bimana va différencier ya 15 milliards kao yibaki ya tsojua iswari fulo modeli kao karisa hamsa da wa watu wangina warsaidi basta wasona vofangula ta reunion ba ambassadeur iri watu asonroa va 1000 testi antigénique zikao itotalia zomoja yo 43 euros mwa multiplier vavo mkinio autour ya 20 millions ya Komori vavo gangazana damu wati ya na mahoti wasendra wanda watakabadhi harma unai morde wo halo na vavo rina differentieli ya 15 milliards ikao rahito wa salaire manendo go fenya Komori kavasa investissement bahanu bayo fangilwa ya mana kavasi tongengi na bahanu fangilwa mana bede pesa zende zirengwao za hirumilwa za fangilwa maupeu yani watukufu kwezi nsaha nani sidze nirongomba waso wa Komori nous avons une obligation ya solidarité na masiwa na shisiwa shamwali arudi waso wa Komori risijambie ya masiwa yangina rilio rajambia mba wadonu wade mwali bezi testi zikao dezafanyishi harma imejina mabavu yangina na vavon se répéter j'ai la certitude de 4 personnes en juin ikao wantu wao wafanywa testi ya positifu récemment et que ces gens-là n'ont eu aucun contact na mtu alawa mwali directement bimana na hika vantu watojo watuhumu mba hiyo ito kamba ilawa mwali vavo ça veut dire ila mwali para mtu wangina vangina de mtu wangi en contact na mtu wo ya jaya ya tenda positif yo alamanye somba harmasuku 14 hutsengele hanyanguzi tongozi nzandu sa mwali ritso andsa huvoshe ya harma masiwa ya salia ilipeo les situations ya wade mzironu lonovani vavo de manan sandongowe wantu ikao do arengawo jahannamu wahilisa wana nazi wantu washe nazifami wahitiar mazimimba zao ne wajeleza population ya ngamia ya Komori sababu maradi maziro basi na mjue mbava suku mengono masuku mtsoliva zitaabu za wantu wa wikao de zuwa parao myelewe mbazinti haki myelewe mba inti de namna stongozi nzala zimusfanyishihe si repete vavo timwambia nbana harma 41 milliards de recettes za 2020 26 milliards zo les urumilo harma salaire Comore vubaki 15 milliards zikao leon tahamnambi bas 15 milliards zurumilo harma nchini nede wasiromia tashoka shimiwa wo pinda makoti waendre ta usho wa université utsaha woswa ne wosubutu ufanya demande walom demande Union Européenne ba awase dibo watsanda wose usho vahanu mdisembe pesa sasa dia zovavo zende hadi yeme ngoma masuala lazimu wa Komori rigidiseyo be wakati utsojar ma masuala yo leo yinvani isir lazimu remarquer de solidarité ya tous sonima watu walio mali tongia ngina lazimu rirongowe ilazimu wa Komori rijue ambane im national yetu ya Komori itendreza rabuzi irongo ambane wasu wa Komori damu nzima kabla hurongo ba wasu wa Komori dini nzima i ordru ya i prononciation ya imnu yo innocence bimana ilazimu wasu wa Komori risuteneana kabla ya hukamar suteneana mana uislamu do warambia ihukatu mbe damu yetu moja wasema Komorien yo devoiri ya hukambar témoigner solidarité na wana nyatu walio mali harma zitongo zonzi pia yo de mana ntahonjidze na hambia waswasali ya evolomba serikali kesina malambe ya ntongo itsoko yonzi bai wati ya shughuli ya utsahai saidie ni stahana mbie wa Komori hasoto nta wasi wa Komori kaode ruwa na unayezi mbovwini rijue mba imana ya daula ya haki hiyo daula ya etat de droit arudie daula ya solidarité nationale usonimwa wao ikaodo watambi hao bimana tamadhamana wa opposition ikaomba mna nafasi za nchida za ushinda msaidie baisha haushashi nous avons le devoir wa suwa manifester watu walio mali le sens de la solidarité nationale riwanye se uvoa moja wa ukomori na alama ya hukamba wasu wantu ikaori swanilia daula ya kweli daula ya haki ni sanjide wa Komori wonsi ikaodi vano mlio hasoto ni wa Komori ikaodi rilo Faransa vani wao ikaomba washemeleza na hurongwamba ne mwali stambi ya bera chovenza risaidia abava association ya shimwali ikao depuis 2015 ya très active harma husaidizi wa imali
harma domaine nyengi ka environnement basta vagia handa ya covid de association irongolao association franco-comorienne pour le développement et l'amitié de Moeli yo siège yo hea u vandro wa Bordeaux u président wayo a Facebook vavo irongolao Jamali Isufa i contact yao par mail wantu ikao de mtsa homgia en contact na wao contact@afcdam.org mwahingia en contact ne association yo ikao vozi e vagia handa ya covid riwono zi eforis kaudo kosfanya sur le terrain riwono zi eforis kaudo wazifanya harma domaine environnement riwono zi colis kaudo wakazi préparer vo koja memando to harma confinement amweli makatika ukafanyisha warenge zi produzo zivola wantu ikao de walio le handicapé na wantu wengine na wengine wawasaidia nsahandrongowe amba hiyo association ikao leo yini hiyo association ya démontré kabisa zinafasi za hukamba wao washinzi wa ushindo fanya ntongozi lona mana wasaidie mwali risijambi embarsar saidie mwali bekarsi jo mtwalio mwali ritohori msaidie basi ritoviranzia nchini au ritoviravwan kadha ni simia na ushemeleza toutes les associations za développement communautaire za imiji ya turlona yo faransavani kaya miji kaya mabavu kaya zisiwa na tafadhali rifanye sensi ya solidarite usoni wa mwali hahuvira yivua ya association ikao yini association yini ilio mwali ilio faransavani yini association ikao i démontre yo président Ole Jamal ou vice-président wo mnyawe mizungu wa rongolo Nicolas Mistro. C'est une association qui fait un travail sérieux plutôt. Vavona kutandrongoe amba waweikao amba rikubaliana amba ilazimu risaidie ilazimu riunge mwono ranyese wananyatu walio mali amba stambu zinizika udezuwa remao ilazimu ruwa rifanye msanda na ringie directement harma i contacti avec cette association ristahira jambia mane risifikiri der saharuone tombadeni wa udedeni si c'est le sérieux de tohao si c'est l'assurance ya huka mastongozini to wasuli vanzala zimuzo wasulio umlongo wa hubu wode mlongo wa association hiyo wode mlongo ikao utor permete rijouer ringie ripare ntongozi kao so faidisha wantu ikao do volao tongia ngina tsori rongowe nzana ngese tongovani ni rongomba na voix schizophrénie caractérisée au prise de décision harma wade unukodo le Comore. C'est un exemple. Le 2 juillet, Komori rikarambi mbafukasi nouveau cas. Les aka zaifanyilo harma ikumili ya ontura kana Komori rikana 309 cas za wantu ikao sur le territoire national do wakana Covid. Isukuyo vuka interdiction za manifestation kaza kufanyilwa. Kwa kujua loza ya madio ya karongola mba wantu toujours waendre kumi wahimo fungidze lazima ufungidze harma inirongola usiri leo rwasuli harma jarada le 5 janvier ambane rina 131 ka zikao zizo zila wade harma shisi washtitishka se représenter peut-être à peine 7% de la population comorienne pendant ce temps-là ka vasi tongo ikao yizi wa harma maswa salie 95% ya insi ya territoire yatu yode nzua ni ngazija ya harma la datu na manifestation na mashughuli na kadha alors que ici washistiti shaharma situation difficile wanadamu waslawa wahenda na hungiliana libalini nsimwambiani na humregiani ni mwambieni wasonzo ndoro ngware bala ishuka kaljimkiri wantu wafikiriwo mba ntongozini zini stozia mwali na mjue ambane wasingiliana harma masiwa yatu wala vozi d'ailleurs sur mon texte sur mon ala la mtuikao aldisa amba il semblerait mamtuikao dakala wa mwali akala wa Afrique du Sud watu humula mamshewahe de mtu wa handra a déclaré hukame situation de santé yange samba va covid mwali yala wa mkini ya iratashi wao na lié ya contamination ya Afrique du Sud vamtwa disamba montro wakawaenda harma délégation ya kana wantu 25 si na information ya thubutisha le nombre de personnes wakaenda harma délégation yo fa imani sirenga del suala la mtu wikao alidisa adisa ambane délégation yo kaendre na wantu 25 mengonu mwao vuka wantu wararu wa mwali
itesti yafanywa mtumshe wa mtu na ala wa mali yanye sambane ana covid bimana vaona mtume hanayo be aka asymptomatic donc weka kana sinyi wantu wasadia wala waharma delegation wakawaendraho yao wafanywa ntini watestewa wanu wala wahavi wanu wakahavi au zome ngorma stongo skawo j'arrive pas à comprendre i mécanisme ye hazi fangilo na madhama na aliyo Komor on dirait maori wantu aliyo Komori yukao mbao wa madhama na vavo lazima wasosali ya ruwezi rija mba so vulsharma na madhama na decide non ka voici où kamba madhama na wa decide si ele wana mnantinde toujours vendo wana damu wanrakensi harma tableau wakapara 10 au 15 takriban mtona mafotor ma ministère de la santé was réfléchissez sur la situation de Moyeli wahimola avavo mengonu mas décisions za rengwa ilazimu velo médecin moja mali médecin urgentiste ilanda rendre woda tushinda fanyia nchini mali weki wahi li suala de lin yini la waharmo mwizo yankili yangido majambeme lazimu mvele mtu moja mali atotosha au des ari selon une information naipara nsrongoa tisina uthubutifu wayo fa imma tivoloyo na mtu ikao wami muamini mana wa journaliste afanya uthabu hiti za ukweli amba il semblerait mba ma médecin mwali na nzuani na ngazija wa hara ya makatu ndra mwali na kotahani jize serikali na hika hiyo de ikweli deja vavo problem mana kala zime kama de mwali tu na nzuani na ngazija togea handa na hika médecin moja da kubali harmas propositions afanyishiha vavo wa problem nsanjize ma médecin amba mjue amba ne wanyu mlava yamini ikawo mtsosuanye wa ikao do watambi hao c'est important wanyu hujua amba ne musimanke à l'obligation ya serma yu mairenga usoni ile mrongo wa serment d'Hippocrate badne kam jamsi transformo salia muire mba c'est un serment d'Hippocrate yo problème ngina fa imma iserma ikao de mairenga mwanye samba mtsolazimu mswanye wa ikao do watambi hao nsahana mbi serikali yini ili yo yarenga wantu teka Komor mana mwambiani bana harma wade unu sisi na shughuli na uyo ya huka ambane ihe ya halali au kaya ya halali au wanu wangamivu lini kungufi da ikili ambeli be harma wade unvani ivo ilio mba wodo wangajewo i sécurité wangajewo signature ya daula ya Komor pour récupérer de l'argent mwenze na shahija wodo wa shirumi yao isiwa lazimu lera de uyo warenge zimezuriska au za lazimu wahubiri insi yatu nsahando ngomba na irequisition iyo yofanyulwa Komor mtujo hurengwa wambilwa daula yojo hudeside ba flan kadha va services kao service de l'état service public yojo hudeside ba flan na flani mrequisition harma kadri aton kadha ma médecin walazimu wavelo hamali wanda wahubiri mali ilazimu wa requisitionner waende mali wavolo na material za lazimu waende mali zimpesa zozi kaode mustitsao au muzhibao zilazimu zurumilwa waje hafadhi rendra hafadhi na walio mali harmonzia za ukweli zizo ndo stongo zikao zilazimu sifanyishihe vusike ukiburifu vanyesa wantu mbao katsu ndra mali mana mali vawade vawo katuzia wewe ma médecin handrani wahanda na ambilo ambaye lazima uende mali maana wade liyo va besoin ya hukama mwende mali wavola na materiali watoja nyeso bakawata hawaenda maana nguvu na requisitionewa kaka wasi requisitionewa na wafekte wa mali ne kaka wasenda mali na watolwa nsi yo fonctionner namna hiyo zahangu na wavolwa zi haki zao wahimwenda kitmemu vutula mesure incitative financière zikao zito waruhusu warongomba na lazimu waendre na wao wadio mali wadio déjà sur le front wa encourager wa par des mesures essentielles vavo na material za wahafadhi wa wari toli ya osrongozini zilazimu wa wadio déjà sur le terrain wa vola za materiali mana zimpesa za hufanya za materiali zote mwambia nvan 12 millions de dollars za FMI 1 milliard 500 millions za fonds propres zizo za venzotosha riekipe ziliza tuzilo Komor za totosha
wantu wafanya tarpara na ze vaccin randa sa urema mitai Komoro be hivyo ilio amba wantu ikao do na stongo zinika wasina ntongo yangina waita hao katide uwizi na wantu hu profite bavale ahibua do wantu wafuao mana bwana da moja mbia halo amba vani nyangu inafasi yavo vana ni hibeka mvani pesa zinzi vele hao vata ma autorite walio harmshisiwa shamali amba ala la handra wajidi saude linde msorvele shedzia au haraka haraka ile rejore vunzange wajao harma ifazi ni hunu iskema msivunzanga di national ho beta wasiri lo shisiwa hunu sar vunzange na jao yode namna nsiatu ya ça c'est valable à Mweli en juin à la Grande Comore un peu partout harma nsiatu ma widi na tobiambi mordezo de namna zikao desjiriwo nirudi nikabili ma medecin walionzuani niwaambie bana ala hala thumma ala hala iservisi iniro lo komite scientifique ilonzuani vama onafiki kao muyandrisa mandroni makati ya wadi wa handra ule vagi ya handra musujo continue na yo harma ifazin van mwanyese banzuano vatongo kazivo aha hunu wasire jikingia au kadha leo wa Komori sisi jouwa be wami peut-être lieu de formation professionnelle moi je suis historien de formation ahalabu wami johurege ya tangalia ambane mahaja na periodi de uyo ini halini na umaha onu ya wadonvani wantu wasifaje Komore des fois on le voit skuzini nsamto anambi evan bana ahibuwe page Facebook yahe par jour wangia mes condoléances ngavi est-ce que in normal mbeke bahatu wantu wasifa harme modeli ni halini mana kila wahibu ai fulana afu tide ho mali ho wadolio wantu wangu bavavo tamijia ngina vomtu alio arma mujana baba airiwa il y a 2 jours timpara vjana téléphone airiwa il y a 2 jours ambulwa wajema ze wadio arma bavula yomba afilono onto watani est-ce que ça c'est normal wantu wafao halotu parce que wajandi ya daula inilio Komoro ambaka watu fanya testi generaliser wala kawato zibua za fangilo bahanu vulo bakawato kana kontroli ya zintrongo wala zimu wasifanye iyo de ntrongo jiri ovan vuziwa na vavontani mrango de Dr. Ansfidi Nzwani ni mwambe ba moment donné ilazimu wa Komoro na wanzuani wa juwe ntrongo tiyo kakula mtu awosawe mihono yahe ha ojavel non seulement yimdhulumu idhulumu na environnement ajue ambavo wananya wali yo Faransa ma médecin watole ya hadisi ya madhamana yao au wananyao makolaboratori makolegi wao wafanya hazman pamoja wawambie situation difficile irone Komorne ojaveli rumilo wantu wao wajorganize en groupe wataha mbe lazima wavele container ya 40 pieds nzuani ya produit to permettre wantu wemo sa mihono aba wasurumie ojaveli i hadisi yo ya kolazimu ipare avali au autorisation za comité scientifique ya nzuani madhamana walio nzuano wa decide makawasa hayo mane produit kawasi d'accord na uyo i produit kawasi d'accord na wao wana compétence rahane service ikawode i charge o na Faransa hunu ya zi produits imete wao harma circulation dans le cadre ya autobibu zi agence de sécurité sanitaire zikawode zi données zi autorisation za zi malala ya lazimu yangi nziani yani malala ya rumilo Faransa hunu befsla wa Dr. Nzwani arongo ba weka si ya mini dalalo weka si tahadalalo si jintongo somara ma notisiyo si justo arabwae alionao kawa musto arabu de harma domenia he urde halo society kalam trado musto arabu harma domenia he be kavasi médecin aliona autorisation au aliona pouvoiri ya uhara ya dala olkao lisi rumilwa harma nsi zikao zone sizaenda usoni vanina mlishe be vani mtukana mlongo weka hara ya shibao mtafadhali mlishe orgueil mtafadhali mjeleze hadise kama bana mwambilo banyi de mazefu vavo ma hideside msizi ya ntongote ye hairi ya uwanzuani na muimagine watu wangavi leo de walio na difficulté baka washinda wa paras produza wose miono watu jo wadonu wangilie ujo kimba fsila Dr. Nzwani arongo bano no waide o chef we comité scientifique ili honu lidala olo we kasna shughuli na olo c'est lo kasna besoin na olo donc yitongozo zizie pendant ce temps-là Nzwani vana wa Komori wa ngamiao maana kawasna producer huo semi hono harma maradian zinti yake thumma zinti yake na tafadhali rilishe ikiburi
rilishe na uhuka mtrata ajange semba wamnaja wamtu abibura hana olo faransa hoja mbao duktera au wamkadhara hana kadha na kadha na kadha. No zinti haki vavo nisishemeleza na humwambia doktori Ansofidini Nzuani madhamana ya komite scientifique na mrevize zishwa zanyu be decision mbovu mordezo halo zikao musihara ya malalao yaliyomba ya circulation faransa hunu wananya matwabibu wa Nzuani waambia wantu wao wananya umabea walio hunu wafanya hazima mmoja wasaidie wakubalia namba lazimu contenerini vele wabe msili na autorisation au mtowe autorisation mje muharai ba antongoyo kamsita ha au kamsi kadha au kamsi kadha zinti haki thumma zinti haki kisha zinti haki azizo kwa hizo tukufu ni sizi ya vavo maana yi information muhimu na kutahani to leo vani de information ya lekeana na uade na stambu zilio mwali ni sijua bava hawanziro iliyo komori ya shisiasa be tisila guavani wakati wangina yolo le raini ni rongovani de hatwari iliyo mwali yirkabilo maswani yo yanziro zitongo zangina za siasa ritozija harma intongo yangina fa imma exclusivement umrongo ti urenge ile woini ile njon lagwe des problèmes ya maradika au de rema komor na zi mauvaise décision zikao des arengwa na wao iliodwali yovavo na upetepevu na incompétence u caractériser wo i situation ya wao walio badwa renga aux décisions harma ishisi washatu masiwa yatu hazizo kwezo tukufu ka kullam komor vonsalio ata hao atambi hao na zintongo zini zijiru komor avenzao aonzo mhono asaidie association asaidie Mali a toujours contacter encore une fois associationnaire Ngwavavo le contact par mail c'est contact CONT a contact oui CONTACT arobas afcdam.org au mtu alo Facebook Jamali Soufa atompara vavo atujua en contact et j'invite vraiment nisimi zi association de développement communautaire za miji za mabavu za tiji za nchini au za nchini na tafadhali thumma tafadhali riserenge mpesa za association razikensilia manar silindra de scoop toko wende vatulwa majimi na hatu au wende vatulwa kadha nerjomba va wananya walio mwali vanashisiwa shama komorien shiliomba shina tambu shisangamia shisi tambu zirizidia na wado nutojua urandre tawende kadha na anto jamema wasirisizi mpesa zatu zini vani maana zini pesa za association ya Shiwani zini pesa za association Shidomoni zini pesa za association ya Chimbeni zini pesa za association ya Libavula Mbude zini za Shilibavula Mbajini zini za Matari zini za Daira zini tidzangu hakadha wakadha maana na regiza example zo de maana nakota na nyese ambane nrepete ya desio antwo jouer zi association rizina umunu na hangaza na hujandia mbarsentini risifanye egoisti rajambia maha zina association ze mijiatro silinda tasukul kafal sojo harme mijiatro bera hajise risaidia Mwali zintongozini zizi ya Mwali non seulement risaidia wa Mwali beva rendre se encontrer hubalilia zisingia maswa ya sadia azizo azdin se répéter contacti arobas afcdam.org yode association franco-comorienne pour le développement et l'amitié de Moili président wa Rongolo Jamali Soufa ava Facebook vavo no vice-président mwananya mzungu tuwa fanyo hazva moja arongolo Nicolas Mistro hazizo bon courage wantu ikao demlio Mali bon courage wantu ikao demlio harma maswa salia na vavo yode phrase ya mwiso wantu mlo harma maswa ya salia tikatumambia ni yovan na mtafadhali mulishe be c'est indécent bamsilo za wananyu na huteha na hangaza na hubiha na huzini sampako na huzina mbiu na huzina mawadaha na huzina bali na hufanya kadha na ikemba na Mwali wantu wasijifia na Mwali wantu wasangamia na wakomoru wananyatu wakomoru wa domali zitaabu zuwa zidi ya wasidziha hizi famii zao wasidziha wana wao wasidziha mazemeji yao na wasirsizina la datunzwani la datungazja kakula vahanu mashuhuli bo mashuhuli fulani bwenir senda harmo kadha na tafadhali bezintiak zintobiambi kartojwa rakensi vina diseshavi
mtu pendant que wavale ulanse direct yaho usangalia wanya watu wazinozi mbi uhule lera de uyoyo wa mwalwasi mdziha fulani lera de uyoyo mjaizi fulani asidziwa lera de uyoyo fomboni fulani asidziwa lera de uyoyo vuhan kadha muju wanginangazija mashughuli yarenge soko nartafadhali bezinsi haki thumma zinsi haki nartafadhali beta wao wafiliona wao wajemaza wasirona harma inamna ikaoderu wa ozir fanye mauri karsi jomba mwalwali wali makomoriedi wangamia hule nartahadhari thumma nartahadhari hewe nartahadhari thumma nartahadhari berahajise mwali non seulement riwanye sawa mwali solidarité nationale berandri sahubalili yahuti yahugoje ya insi ile hafadhi insi wadonu srandre nsizi avavo na utumaini bamunkia kamu wavenze inshallah ile rejoindre par ma en foire mazadi sizin wa salam alaikum.